हेलो हाय नमस्कार मु आपनको अति प्रिय मिस्टर शंकर स्वागत अछि आपण मानकु आपनका चैनल लागे मिस्टर शंकर को। तो एही वीडियो रे आज्ञा हार्ट को टच हे जो हृदय को छुइबो भलिया मोर आशा विश्वास अछि निहति भाବରେ फुल टू वॉच करंतु हम ओडिया इंडस्ट्री को नै कि जहा जहा भी सब चलछि से विषय रे वर्तमान खुलासा करिवा ता सहित अन्यान्य किछि कथा गुडा अछि मु से कथा गुडा को आज आपनको पाखरे शेयर करिवा पई जाउछि। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करिवा अब फुल टू वॉच करंतु वीडियो को तबेला आपण माने सटीक तथ्यर सटीक भाବରେ उत्तर पाई जिवे आज्ञा। तो निहाती मात्रा रे माने आज गोटे कथा कहिदा पई चाहूची आज्ञा हृदय रु बारुची से कथाटा प्राय टाइम रे रेगुलर वीडियो आसुतला चैनल ले हेले एबे आसु नाही काहे के ना देखंतु आमे भी क्रिएटर बुझले ना बहुत माने टाइम दे कि हमें पूरे माने विषय वस्तु ऊपर रिसर्च करी के आज्ञा वीडियो बनाऊ वीडियो रे माने एडिटिंग टाइम लगे वीडियो बनेबारे टाइम लगे थंबनेल बनेबारे टाइम लगे आज्ञा वीडियो पब्लिश करिबारे मध्ये टाइम लगे सब किछि माने टाइम को माने देई कि गोटे जिंसो आज्ञा परफेक्ट भाबरे करिथिबा माने जिंसोटा भी जते बेले फेलियर आडो को गति करे सेते बेले निहाती भाबरे गोटे माने मन को गोटे खराब इफेक्ट पड़े माने गोटे माने माने की कहबी गोटे नेगेटिविटी टाइप रो गोटे माने लागे जे एते मेहनत करली हेले तारो फल एई भलिया मिलुची एई भलिया रिजल्ट माने जते बेले माने भलो व्यू जाय ने वीडियो रे सेते बेले आज्ञा मन भारी भरकम से आज्ञा दुख लागे ओके जते बेले हाई रीच भाबरे व्यू टा इंक्रीज हुए भाबरे भलो भलो वीडियो करबा पई माने की कहजिवो मोटिवेट हुअंती मो भी हुए भलो माध्यम रे माने कंटेंट आडिया पई चेष्टा प्रचेष्टा जारी मध्ये रखे हेले केबे हार माने नाही कि केबे हार भी माने भी नाही काहे कि ना एटा मु जानि नै छी ए गुटे मोर लाइफ रो गुटे पार्ट ओके। तो आज जति आपनको पाखरे टिके हेले भी जति जागा बनि परछि ताले मोर कष्ट मेहनत आपनको मन को छुंतबार कंटेंट गुला को बने कि आज गुटे स्वतंत्र होरे टिके हेले भी जागा बनि परछि सेई जिंसडा को नै कि मु निज को निजे टिके प्राउड मध्ये फील करे जे किछि तो गुटे जागा बनि परछि सोशल मीडिया तरफ रो आज्ञा ओके। धीरे धीरे ए जर्नीटा माने केबे भाबी भी थिबे नै हेले मु आज्ञा करी कि देखैली निज कर्मर फल जेंति पांती से बेला कर्म करली और फल मध्ये पाउची टिके टिके दर्शक मानकर आशीर्वाद को नै कि आज्ञा। तो देखंतु माने मिस्टर शंकर को ए लेवल नै कि आज्ञा ए लेवल पहुंचेबारे बहुत सारा कष्ट बहुत सारा मेहनत बहुत सारा एफर्ट माने जो सब जिंस आज्ञा केबे केबे भाबी नथिबे से सब जिंस आज्ञा मु करी कि देखैची चैनल माध्यम रे माने रिपोर्टर मिस्टर शंकर भी माने सब किछि जिंस माध्यम रे अचीव करली हॉलीवुड को सब एक्टर का संग रे मध्ये भेट माने भेट देखा साक्षात बाइट फाइट सब किछि मध्ये रे माने सब किछि जिंस आज्ञा धमाका हल्ला। तो देखंतु गुटे जिंस कहिदा पई चाहूची जे गुटे जिंस जेतले मेहनत करिथिबे से जिंसटा जेतले सक्सेसफुल हुए नै आज्ञा गुटे खराब इफेक्ट पड़े सेही परिका खराब इफेक्ट गुटे पडिछि जा द्वारा माने प्राय टाइम रे आज्ञा मन भी हो नै जे वीडियो बनेबा पई माने ए टाइप रो जते भी पैसा इनकम अलगा सोर्स रो करूतिले मध्ये जते भी जहा करूतिले मध्ये वीडियो जते पर्यंत बने नै सेते पर्यंत मोर लाइफ रे जदी कहया पई जिबी ताले माने खाली खाली गुटे गुटे जिंस लागे किछि गुटे त खाली हे गला किछि गुटे परिवार थला करी हला नै माने की कहजिवो एई सब लागे वीडियो जेतले बने सारी पोस्ट कर सारी सेते बेले जाई कि शांति रे टिके माने की कहजिवो टाइम टा स्पेंड कर हुए नहले माने छाडी नै माने भल लागे नै आज्ञा एई टाइप रो हुए ओके। तो देखंतु एटा तो रहला किछि व्यक्तिगत कथा आज्ञा मोर आपनक प्रति आउ आपनकर मो प्रति आज्ञा। तो डेफिनेटली भाबरे आ गुटे कथा कहि देबा पई चाहूची जे देखंतु माने अनुभव भाई को विषय रे जदी केही किछि कहि दे सीधा एही जगह रे बाजे आज्ञा सीधा एही जगह रे बाजे काहे कि ना अनुभव भाई भलिया हीरो हम ओडिया इंडस्ट्री रे केही नाहंती आज्ञा बुझिले तांकर कष्ट तांकर मेहनत तांकर लोकन को प्रति भल पाइबा लोकन को तांको प्रति भल पाइबा आज्ञा सब किछि दर्शौची हेले से सब को न बुझी कि रानी पंडा जो यात्रा जगत रे गुटे माने की कहजिवो हॉट डांसर थिले माने थिले टाइम रे पास्ट टाइम रे थिले एबे फ्यूचर टाइम रे से गुटे मालिक को हेई साचंती गुटे यात्रा पार्टी रो आज्ञा। तो सीए पीयूष त्रिपाठी को नै कि अनुभव भाई को संग रे आज्ञा तालमेल करी कि कथा गुडे कहिसंती जा को सुनी कि मो मुंडो पूरा खराब हे सल्लानी काहे कि ना देखंतु माने जो लोक को जहा कहिबा दरकार सेटा ही कहिले सभा पाइबो हेले ये तो जहा परी आज्ञा ताहा कहि दोछि बुझले। अनुभव महांती गुटे बहुत बड़ गुटे माने देखै हुए जो को जाको चिन्हि नथिले भी दूर आज्ञा रो आज्ञा सेटा ही गुटे रेस्पेक्ट आपनकर पाखरे तो सेही रेस्पेक्टटा नाही ना आपनकर जहा इच्छा हला ताहा कहि देले आपण तो से बेला शिष्टाचार भी पाई नांती कि मु मानुची आपण लोक मानकर हेल्प करूतिले आगरे ओके ना आपनकर माने काम लोक मन को बेस मध्ये रे पसंद भी आस्तला हेले
ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସଭା ପାଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହଉଛି, ଯାହା ଯାହା ବି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଜମାରୁ ଆଜ୍ଞା ସଭା ପାଉନି। ଓକେ, ତାପରେ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନଥାନ୍ତି, ମୋର ଭିଡିଓ ବନେଇବାର ବି ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଓଡିଶାର କେତେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ, ଡାଇହାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖିକିରି ମାନେ ୱାଚ୍ କରୁଥିବେ, ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫିଲିଂସ ଟା ଆଜ୍ଞା କୋଉଆଡେ ଯାଉଥିବ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭିଟି ଫେଲେଇବାରେ ଗୋଟେ ଇଏ ମାନେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମାନେ କି କୁହାଯିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମର କହିବା କଥା। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯାହା ଦର୍ଶକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା। ତ ସେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ରହିଲା। ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ? ଅଲଗା ବି ତ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଫରକ ପଡିବନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେଇଭଳିଆ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବାଇଟ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିଲି, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି, ଯେମିତି ବିହେଭ କରନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ, ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ରାନୀ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ମାନେ ନେଗେଟିଭିଟି ଫେଲାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ବି ମାନେ କି କୁହାଯିବ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବନି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ନେଇକି ଟିକେ ହେଲେ ବି ଫରକ ପଡିବନି। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତ୍ରିପାଠୀକୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବନେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ, ବୁଝିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଚାଲେ, ବୁଝିଲେ, କିଏ ବାଜି ମାରିବ, କିଏ ଜିତିବ। ହେଲେ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦମ, ତାଙ୍କର କେତେ ଦମ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପଜିଟିଭିଟା ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭିଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ କି କୁହାଯିବ, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଟିବାର ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜଣା ପଡିଗଲା ସଫା ସଫା। ଓକେ, ତାପରେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ଭାଇ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତେ, ଯଦି ବି ସେଇଭଳିଆ କିଛି କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ସଳ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏବେ ମାନେ ମୁହଁଟା ଖୋଲିକି ଯୋଉ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିକି ମାନେ ଶୁଣିବାର ସ୍ୱଭାବ ପାଉନି, କି କହିବାର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଭାବ ପାଉନି, ବୁଝିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାନେ ବଡ ବଡ ଆକ୍ଟର ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଓକେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ କି କିଛି ବୋଲି, ମୁଁ ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଛି, କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବରେ କହିଲେ, ଯୋଉ ମାନେ ଜିନିଷଟା ମତେ ବି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୋର ଏତିକିଟା କହିବାର ଅଛି ଯେ ଅନୁଭବ ଭାଇ, ଓକେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଅନୁଭବ। ସେଇଭଳିଆ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ଇଏ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଟା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଟା। ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଖାଲି ବେକାରଟାରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଭୁକି ହଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇକି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ ରେ କ୍ଲିକ କରିକି ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ टिल करें, बाय बाय, जय जगन्नाथ।